Hala, asa naglupad-lupad? Hala, asa man? Hala, hala, hala. Asa naglupad-lupad, anak? Asa man? Hala, may mananap naglupad-lupad? Ibantayan sa bata? Hala, asa dapit? Itudlo ni mama, be? Itudlo, be? Hala, oy, di mananap naglupad-lupad pangga. Atong dakpon, anak. Atong dakpon, be. Yan, say good morning, anak. Say good morning to you viewers. Ina guys, nanakop ko dirig mananap guys. Naglupad-lupad man ang mananap guys. Oy. Yan, today is April 22, 2026. Araw ngayon ng Miyerkules guys. Good morning everyone. Shout out. So maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Papi guys. Ayan po si Papi nag-aabang po. Mayroon po kasing insekto dito na lumilipad. So binabantayan po ni Papi yung insekto guys. So good morning everyone. Ayan po mga palangga. Pagpasok ko pa lang dito sa pintuan guys, si Papi dito na po. Dito na po na area kasi po guys, kanina, until ngayon, mayroon pang insekto na lumilipad po dito. Iwan ko po, mayroon talaga guys. Yan po ang inaabangan ni Papi palagi, yung insekto. So mayong buntag sa tanan, ayan narang insekto guys, naglupad-lupad. So mayong buntag sa tanan, kumusta po kayong lahat guys? Sana po, huwag po kayong magsawang magsuporta pa din sa amin ni Papi araw-araw. So for today's video guys, pinapasok ko po yung bahay at yan, nakita ko po si Papi guys na nag-aabang po, nagmamasid po ng insekto. So good morning to all my viewers and subscribers. Thank you guys for always supporting. Yan po si Papi Kagwapo. Gwapo ha, na akong anak day no? Ha? Haman to? Tanawa, insekto. Tura, anak. Naglupad-lupad gihapon, anak. Dali, anak. Hala, dali. Hala. Naranak. Hala, nakuso kayo nilupad, nak. Langaw siguro na, anak. Upo, ambot. Unsa ka na? Tanawa, anak. Tanawa, gid, anak. Murag langaw, anak. Mantag masangit na dress kurtina, anak. Upo. I love you. I love you. Say mama love you. Love you. Say mama love you, anak. Kapangga. Dako agbaba ni mo nako. Dako ani mo baba. Wagin mo madakping langaw nak. Hindi man to langaw guro nak. What? Ulan na nak. Wani mo madakpi anak? Ha? Wa mo dakpis bata? Kaluoy. Ayan po mga palangga, yung insekto hindi dumadapo po dito. Palagi lang pong lumilipad yung insekto guys, kaya po hindi po nakuha ni Papi. So yan si Papi, nag-aabang pa din si Papi guys. Tingnan niyo po guys, nag-aabang siya sa insekto guys. Wag yung madakpi la. Dali, kuha. Wag yun mo madakpi na. Kaluoy ba niya kung anak ko ay nag-atang ginis insekto, oy? Dali. Gidak pa. Wagin mo madakpi, anak. Wala, oy. Wagin madakpi, oy. Naragid, anak. Sige, nak. Dakpa, anak. Nadaran ako, anak. Ayan po, guys. Lumilipad lang yung insekto, guys. Ayan, papunta doon, bumabalik din dito guys. Ayan, hindi po nakuha ni Papi. So ito lang po muna ang aking update guys. Thank you for watching.